orofo nyankopon nhira wonyo kese aha eye nkunimdie herbal center odifo aboate na kase die dikan so open nkunimdie herbal center ya chira kwan a okokegeti a wo se open asuofia anase barakese ka ofro barakese ka wo so besi wo asuofia orofo tieleti ni usi wo asuofia wo se open achiase ka aye 120 pesos ado ba achiase wo se wo ko nkunimdie herbal center openidie fio enne nkunimdie herbal me pese me mu didi me ne atiefo ne ahwefo edi nkomo kakra efa yenduru a ye de badwa manso no so tieleti ni ye dikan ye wo nkunimdie malamis nkunimdie malamis ye wo nkunimdie malamis ni ye obi a malaria ntiri di yare ehanu obi a malaria ntiri di yare ehanu wako enko onu na nkunimdie malamis no me kanfo ede ama no si ompe bi no ebetimi amwo timi adidi ebetimi amwo adwon shop ebetimi ama wo je se wo ye tena kasa tire obi wo nya malaria na nanum nya ne de na bo fufuno no we dia wo no a obetimi adidi awo ede wo ni nyina bejai ene ni nkunimdie malamis hwehwe nkunimdie herbal center chiri kwan na bepe bi eto de to so bi e nkunimdie cobites ni ya drobia ya droma masobia rofo me kasa be kan waseba ade be chia made asasa de di kan obi ho ha no ta pose na nipa sebu ka fracho be ko toilet na moja eden edi akiri obi ho ha koko na fifiri na nim ne to shawunu no nkunimdie cobites a ebe shi koko ni nyina ama koko a woni pabie na ni ene de fifiri otu ni nyina akọ one time enye na da kwan so tineti ni yepa o ebia wonu madura che o problem wonu madura che nko odifo aboate me kan fu nkunimdie cobites e de amount se pebi no wo ho anu ye mbom kuru ni ne koko obi o ha wa trans ya omo mo trans che pa no omo mo trans che no etimi effect wo sisi what you say aha enjelu si me kan fu nkunimdie cobites ma drive fo omo mo ye trans ya dwuma me kan fu nkunimdie cobites e de ma wo tiere Samsona ye wo nkunimdie stomach ulcer nkunimdie stomach ulcer nkunimdie stomach ulcer ye obi aduane to ne ye ma na ye mo wo no obi aduane to ne ye ma no munyam ontimi en na ye ya tambia no obutu ulcer kuro na ba ni padua ni kuro na ba wo yam eno timi kan fu nkunimdie ulcer stomach ulcer e de ma se pebi na no na do adaba na mo dom so ama fa ahodi ni ahoto ana ye wo nkunimdie herbal garlic mixture adro we die metene so arma sorry nkunimdie herbal garlic mixture oyo ba na o menses emayiye a nkunimdie herbal garlic mixture ni bi na no oba o menses intimi ma a wo fu kapu wo no sak ebo wasisi a utimi se wasi ai den blood clot umoja na bobo apoti pe aduru ebetimi aye o circulation blood circulation ni madwuma ena na mekan fu nkunimdie garlic mixture e dia ma se pebi no oba o menses intimi mayi nonu bi nem wow na umoja na blood intimi flow obi a ha na se titiriti wasana se acheme ne nsa na se na titiriti na se acheme eye o blood no intimi nya adwuma ntentem enti baji nkunimdie garlic mixture ni bi na no ne wurade na mo ne dom so anya wo se nkyerene ana ye wo nkunimdie strong mixture we de aduru mbema na de strong mixture de ka strong mixture nya se aduru awonum e de akofo ba de mo aduru awonum ama na ye woni pabie mu adwuma ohihyi mu adwuma obema mu adwuma onkwana nyina na se ukosie nim a wotima di agoro e wo hie nim tiere eni ti mema na be kanfu nkunimdie strong mixture e de ama se no bi ne wo bema bi wo de boss wa keja na waje agu sometimes no aya ne bi wo ha syphilis wo bema bi wo na ne bema problem wo bema nim eno so timi ma sa de ne ba so yo bema gono bia ni wo bema mu na se ono kunu ono yere ehia na se 1 minute ohun asane wa na de se wo problem aja se wo yesa oba no wo enti be hwe nkunimdie strong mixture ni bi na no ne nsiesie ema tambia
wobɛkɔsie no mu no ɛnyɛ sɛ wo no mo fa ɛsiesie wo da bia atan bia waboa ho dada ɛna ne nkonimdie strong mission ɛno ani bɛpɛ bi no no ɛwɔ nkonimdie Herbal Center ana yɛwɔ nkonimdie STDs ni we ɛkɔma ɛmmaa ɛne mmarima ɛmmaa ɛne mmarima yɛwɔ ɔbaa bi hɔ a sɛbe kafrakyɛ ɛnka ɛfi n'ase ɛwɔ n'ase sɛbe kafrakyɛ ɔwɔ ne ho sisi a ntimi nyina wɔ ɛnka nketenkete bi ɛwɔ ne ho ana ɛwɔ a na hemfie hɔ no ɛwɔ pekam paa obo so ohun su fitaa bi firi na hemfie ɔba ne nyina yɛ white ɛne syphilis yale ne bi ana ɛkɔ so wɔ nipa dua mu ɔba sɛ wɔn twetwe nkonimdie STD capsules yi bi anonom a wawareɛ tam bia bɛma no ɔbɛfa wo na sɛ ɔhwɛ ɔniye nneɛma bi ɛkɔ so ɛwɔ hemfie hɔ a ɔma biem enti ayana sometimes ɛnyɛ spiritual marriage o emom wa ho siesie a wɔn siesie ne nti onim hyia baako mmienu a ɔmfrɛ obiem enti sɛ ɔyɛ ɔbaa na wo nkabɔne bi anaasɛ wo nsufufuo bi firi aseba sɛ kafrakyɛ na sɛ wanhwɛ nkonimdie STDs ne bi anonom a na yɛ sɛ wayɛ wo ho tutumrika na bɛpɛ bi no woyɛ bɛrima so a na sɛ wo hu sɛ nsufufuo bi firi bɛrima mu ba ɛhɔ ana sansan bi abɛbu osira ho ɔbɛrima ho na ne mekyerɛ no ɛno no ɛkyerɛ sɛ syphilis yaleɛ anaasɛ gonorrhea yaleɛ aba nipa dua mu ɔde wo so a na emu apae mmienu ɔsɛ yɛsɛ wobɛwo ntaafoɔ boa yɛade bɔne na abɛtena nipa dua mu hwehwɛ nkonimdie STDs ne bi na no wei anɔpa mmienu anwummerɛ mmienu awia so mmienu 3 times a day 222 wate aseɛ awurade bɛnam ne dom so ama ɔbɛrima ne sansan bi a gugu ho nyinaa ɛne ɔba ɔhemfie wa nka wɔ ne problem ne nyinaa firi hɔ ama ɔso wasipie sita tiene me sɛ kyerɛ nkonimdie Herbal akyiri kwan bi mu yɛwɔ Asuofia akye ase oforo ka oforo ba kɛse ka ogede tia wo si wobesi wa akye ase wo si wa akye ase a wo si wo si wobesi wa Asuofia wo si wa Asuofia wo si wo kwa akye ase woduru akye ase a wo si wo hwehwɛ openigye mfi nkonimdie Herbal Center me de number bi to dwa so wo hwɛ nkonimdie Herbal Center kyerɛ akwan a frɛ 0248 56 1156 0248 56 1156 anase 0271 256109 0271 256109 alo di for about me number of frame ya benyame enie 0558 469244 0558 469244 anase 0541 231984 0541 231984 and so you for about me number openigye fi ono ene da nkonimdie Herbal Center no oye sunsun famu adwuma ene honam famu adwuma na me se odofo sa wo ba nkonimdie eye awurade dia je awurade di na ho beto awurade ko bibia na ho no hye bibia na wo Yesu Kristo di mu amen.